आवास घर नुआ लिस्ट आपण माने केनता देखबे से विषय आज वीडियोटा अच्छे। आपण माने भी जदि आवास घर लगी आवेदन कर सारिछन आपण भी जदि आवेदन करवा लगी चाहछन बेले आपण माने आवास योजना घर नुआ लिस्टटा केन प्रोसेस रे देखबे केनता करी देखबे केनसी जगह के आपण को जीवा के नहीं पड़े जेन मोबाइल रे वीडियो देखुछन से मोबाइल रे मात्र 2-4 मिनिट रे आपण माने लिस्टटा बाहर करी करी देखि पारबे। आज अच्छे से टॉपिकटा आपण माने भी जदि आवास योजना घर नुआ लिस्ट चेक करवा लगी चाहूछन कि आवेदन कर सारिछन बोले भी आपण माने नुआ लिस्टटा केनता देखबे केनता चेक करबे से विषय आज वीडियो अच्छे आपण माने फास्ट नु लास्ट पर्यंत विजिट करू। तार आगरू देखुन मुई आपण मानकु कहि दउचे वीडियो स्टार्ट करबा पूर्वरु जे वर्तमान सुधा आपण माने जानि भी सारी थिबे मार्च मासर 31 तारिख लास्ट डेट अच्छे आवेदन करबाटा आवास योजना घर सर्वे करबाटा तो वर्तमान सुधा नुआ लिस्टटा नहीं आसबार किंतु आपण माने से नुआ लिस्टटा जेते बेले भी आसबा जेन दिन भी आसबा केन जगह रे केन प्रोसेस रे आपण माने देखि पारबे मोबाइल रे जे से विषय रे जेंटा कि मैं आपण मानके आज बते दउचे जेबे भी लिस्टटा आसबा नुआ लिस्ट जेन दिन भी आसु 2025 रे निहाती भावे आसबा बहुत जल्दी सेटा भी आसबा जेन दिन भी आसबा आपण माने आज जेन प्रोसेस रे मैं आपण मानके बते दउचे से प्रोसेस रे आपण माने चेक करी करी जानि पारबे केन जगह रे बाहरिबा नुआ लिस्ट केन जगह रे देखि पारबे केनता करे देखि पारबे जेन दिन भी बाहरिबा से दिन आपण माने जेंटा कि नुआ लिस्टटा देखि पारबे। तो सेथि लगी मुई आपन को जेंटा कि आज कहि दउचे आसुन जे आपण माने जदि देखिथिबे जानिथिबे पहले से हिसाब रे जेन दिन भी नुआ लिस्टटा आसबा आपण माने से प्रोसेस रे देखि पारबे। तो आसुन केनता करी बाहर करबे नुआ लिस्ट मुई आपण मानकु देखि दउचे केनता करी चेक करबे नुआ लिस्टटा देखुन सेति लगी आपण माने पहला मोबाइल के जिबे मोबाइल गला परे क्रोम ब्राउजर ओपन करबे क्रोम ब्राउजर ओपन कला परे इनो आपण माने सर्च करबे PMAYG बोली को लिखबे PMAYG लिखि देले इनो आपण कर आसी जिबा PMAYG.nic.in तापरे आपण माने सर्च करबे सर्च जेते बेले करि देबे देखुन आपण करी बोले इंटरफेस खुलबा इनो एड आसबा फेल चिन्हन क्लिक करी साइड कर देबे तापरे तलके तल खरले देबे इनो आपण कर लेखा आसबा आवास सॉफ्ट देखि पारुथिबे आवास सॉफ्ट ऊपर आपण माने आवास सॉफ्ट ऊपर क्लिक करबे ठीक अछि आवास सॉफ्ट ऊपर क्लिक करले देखुन इनो जेंटा कि आपण कर लेखा आसुचे रिपोर्ट बोली करे डाटा एंट्री अच्छे तार तले रिपोर्ट अच्छे आपण माने रिपोर्ट ऊपर क्लिक करबे रिपोर्ट ऊपर क्लिक कर देले देखुन ये बोले इंटरफेस खुलबा इनो जेंटा कि देखि पारुथिबे आपण कर इनो जेंटा कि ए फेज रेखा ई 2 नंबर ऊपर आपण क्लिक करबे हाउस प्रोसेस एगेंस्ट द टारगेट फाइनेंशियल ईयर जेन लेखा आइछे आपण माने इनो क्लिक कर देबे जेते बेले आपण माने 2 नंबर न क्लिक करूछन देखुन आपण करी बोले इंटरफेस खुलबा पहला जेन ऑल स्टेट अच्छे स्टेट हमर दे देबे स्टेट केनता ओडिशा आमे ओडिशा दे देमा ओडिशा दे सारला परे इनो आपण को डिस्ट्रिक्ट मागबा आपण को डिस्ट्रिक्ट जेनटा हेतिबा आपण को डिस्ट्रिक्ट आपण माने दे देबे ठीक अछि आपण को डिस्ट्रिक्ट दे देले एबे आपण को ब्लॉक देबा के पड़बा आपण को जेन ब्लॉक हेतिबा से ब्लॉक दे देबे तार परे जेनटा कि इनो आपण को जीपी मागबा आपनकर पंचायत ऑफिस जेनटा थिबा आपन पंचायत ऑफिस दे देबे दे देला परे देखुन इन गुटे प्रश्न आसबा माइनस थिले आपन माने काटी देबे प्लस थिले मिसई देबे ठीक अछि देखुन इन जेनटा कि लेखा हिचे 60 - 50 ई हिसाब रे माइनस थिले काटी देबे प्लस थिले मिसई देबे ई हिसाब गुटे नंबर आसबा क्वेश्चन आसबा आपन को इन जेनटा कि आंसर ता ठीक भाबे लिखबार अछि तो चलुन हम इन जेनटा कि आंसर ता दे देबा दे देला परे सबमिट ऊपर क्लिक कर देबा सबमिट ऊपर जेते बेले क्लिक कर देबे देखुन तलके तल आपण माने जिबे इनो देखि पारुथिबे आपनकर टोटल लिस्ट इनो आपनकर आसी जिबा देखुन इनो जेनटा कि काहाटा हाउस सेक्शन हेचे काहाटा कंप्लीट हेचे काहाके केते टंका मिली छे इनो टोटल लिस्ट आपनकर आसबा टोटल लिस्ट आपनकर जीपी रो जहाँ भी अछन टोटल लिस्ट आसी जिबा इनो हला आपनकर जीपी रे जेते जन घर पाइबार अच्छे होछे आपनकर जेन आगरु घर माने मिलुथिला आगरु जेन ना माने थिला पुरना लिस्ट जानि रखुन इटा होचे पुरना लिस्ट इटा नहीं से नुआ लिस्ट हला इटा नुआ लिस्टा नहीं से किंतु नुआ लिस्टा आपनकर देखुन जेन दिन भी आपनकर नुआ लिस्ट आसबा आपण मन तो जानि सारी थिबे वर्तमान भी जेनटा कि वेरीफाई चली छे ताल वर्तमान सुधा भी जदि देखमा बेले जेनटा कि आपनकर सर्वे चली छे सर्वेटा नहीं सरबार 31 तारिख सरबा 31 तारिख सरी गला परे वेरीफाई हेबा वेरीफाई हे सारला परे केन माने एप्रूव हेबे केन माने योग्य हेबे जे केन मानकर एप्रूव हेबा जे से मानकर ना इनो आसबा आउ जेन मानकर ना इनो आसबा से मान के घर मिलबा
দেখুন ଆପଣ ତ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ସରକାର ଯେନ୍ଟାକି କହି ସାରିଛନ୍ 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ କରି ବି ଘର ଦେବେ। ଇନେ ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଆସବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମିଲବା। ଆର୍ ଇନ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ନାଁ ନାଇଁ ଆସେ ସେମାନଙ୍କର ଘରଟା ନାଇଁ ମିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଲିଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଜିପିରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣ ଘର ପାଇବେ, ଯେନ୍ଟାକି ସରକାର କହିଛନ୍ 3 ବର୍ଷରେ ଏବେ ଯେତେ ବି ସର୍ଭେ କରିବେ ଯେତେ ଜଣ ବି ବାକି ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷରେ ଘର ମିଲବା। ଯେତେ ଜଣ ସର୍ଭେ କରିବେ ସେଥି ଭିତରୁ ଯେତେ ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ 3 ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମିଲବା ବୋଲି ସରକାର ଆଗରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍। ତ ଇନ ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଭେରିଫାଇ କରିଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ ସେଥି ଭିତରୁ ଭେରିଫାଇ କରିବେ କେନ୍ ଯୋଗ୍ୟ କେନ୍ ଅଯୋଗ୍ୟ କେନ୍ ଘର ପାଇବାର କଥା ନାଇଁ ପାଇବାର କଥା। ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ଯେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବାହାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଇନ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସବା। ଇଟା ହେଉଛି ସେ ଜାଗା। ଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସବା। ଆଉ ଇଟା ଏବେ ଯଦି ଦେଖମା ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଏବେ ଶୋ କରୁଛେ ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ। ଆଉ ଇ ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ହଟିଯିବା। ଇ ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ ହଟିଗଲା ପରେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟା ଇନ ଶୋ କରବା। କେତେବେଳେ ଶୋ କରବା, ଭେରିଫାଇ ସରିଲା ପରେ। ଏବେ ଯେନ୍ଟାକି ଦିନେରୁ 2 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସର୍ଭେଟା ବାକି ଅଛେ। ଯେନ୍ମାନେ ସର୍ଭେ ନାଇଁ କରବାର ଆବେଦନ ନାଇଁ କରବାର କରିଦଉନ୍। ତାରପରେ ଯେନ୍ଟାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 31 ତାରିଖ ସରିଗଲା ପରେ ଭେରିଫାଇ ହେବା। ଭେରିଫାଇ ହେଲା ପରେ ଯେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସବା। ଆଉ ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଆସବା ଆପଣଙ୍କର ଇନ। ଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ନାଁ ଆସଲା କି ନେଇ ଆସଲା। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଛେ କି ନେଇ ଆସବା। ଯଦି ଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସବା ଲିଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାବେ ଘର ପାଇବେ। ଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଲିଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟାକି ଲିଷ୍ଟ ଅଛେ ଯେନ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ହେଉଛେ କି 2025ରେ କେତେ ଜଣ ଘର ପାଇବେ, ତାରପରେ 2026ରେ କେତେ ଜଣ ଘର ପାଇବେ, 2027ରେ କେତେ ଜଣ ଘର ପାଇବେ, 2028ରେ କେତେ ଜଣ ଘର ପାଇବେ। ଇ ହିସାବରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛେ ସେଟା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆନିଦେମି। ଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ ଲିଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ଟାକି ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଇନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସଲା ବେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘର ପାଇବେ। ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସବା ଇ ଜାଗାରେ। ଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ବି ଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଚେକ୍ କରୁନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଦିନ ବି ଲିଷ୍ଟ ଆସବା ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଏଡ୍ ହେବା। ଆଉ ଇନ ଯେତେ ବି ଅଛେ ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ସାଇଟ୍ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସବା ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସବା। ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଘରଟା ବି ମିଲବା ବୋଲି।